हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुछु आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को। देखंतु महारानी आमर कौन करछंती। रुसेई चलीछि वर्तमान पई। रुसेई रे कौन लेगा डाली ना कौन एटी खट्टा टमाटो खट्टा टमाटो खट्टा माने एटा माने शेष पर्याय रे वर्तमान में पहुंची सारछि। आउ कौन ହେଇछि डालमा भजा डालमा भजा। ओके आज हमर ହେଇछि डालमा भजा और बिलाती खट्टा हଉଛି गुड़। ठीक अछि बर्तमान टाइम आसी हेलानी गोटे गोटे बेला आम बर्तमान वीडियो स्टार्ट करछु आज जेहेतु आज हमर छुट्टी अछि। चलतु गोटे आज वीडियो बनैदबा आज गोटे वीडियो बनैदबा नहीं नहीं आम सब गोटे गोटे वीडियो आनिबु। अब जदि हम वीडियो भल लगे ताले निश्चित सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, गोटे भल छोट कमेंट गोटे देबे ना मन बोल। ठीक अछि चलतु आज दिन सारा कोन कोन होउछि नाही देखिबा। ओके जेहेतु हमर 2 दिन छुट्टी अछि पोंगल में जा हबो आ देखिबा अपन माने देखैबो। ओके बर्तमान में खाया पे रेडी। रोषे रेडी खाया पे बर्तमान में बस जाइछु। देखो आज खाइबार कौन है खाइबार है हमर भात पूरा कदली पत्र पड़ी की भात एटी है डालमा देखा केमती भात डालमा खट्टा और बेपार है फुलकोबी आलू बीन्स भजा ता सांग को पापड़। भात और डालमा हो माने भात डाली ना डालमा दुईटा जोटा चलो। भात डालमा हम माने उड़ीला चिकेन को भी छाड़ी दो नुहे कि भात डालमा ही बेस्ट। आउ कौन भल लगे अच्छा एटा दे माने आचार भी आउर अछि और आचार खट्टा खाइबो ना आचार खाइबो खट्टा हमको पसंद बिलात खट्टा पसंद नुह आउ दो खट्टा पसंद जाउन ओ नहीं काछु ओ तो एठी मिलु नहीं। तो डालमा अचार तो डाली अचार बड़ा बड़ी पूरा रेडी हो गला थर देखो ना खाइबाटा एमि देखा होछि खाउ तो एबे स्टार्ट कर। भजा तो सब आसे छी भात डालमा भजा खट्टा आचार ता सहित पापड़ ता सहित सीज हुई दिस दैट इज दिस कुछ भी होता है मैंने मेरा जैसा इंग्लिश बोल पाएगा ता संग को टीवी रे चलती कौन फिल्म सामी सामी 2। ओके चलो तो खाइबा टाइम आसी 11टा खाई सारा पर कथा हबा टेस्ट कर आगे स्टार्टिंग कर मैं तो रुकती हूँ तुम कौन स्टार्ट कर हम स्टार्ट करो लुण टिके दियो लुण बरा एठी अछि सेटा लंका सहित सिना लुणटा अछि मते पत्रटा एठी फाटीଯାଇଛି तो डालमा सबको कौन कौन गोटे टेस्ट करबी भाତ ଡାଲମା କରୁଥିଲେ କଣ ଭାତ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବ ଗୋଟେ କହିବ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ କହିବି
भात तो डालना टेस्ट करो फिर भी टेस्ट कर दो। टेस्टी। କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟା 15 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ ଆଜି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲା 3ଟା ପତ୍ର ନେଇଯିବୁ 50 ଟଙ୍କା। ଆମ ଓଡିଶାର ପତ୍ର ଗାଁର ମାନେ କାହା ଘର କିଆଣି କେତେ କେତେ ପତ୍ର ସେ ପତ୍ର କିଣିକି ବି ବିକି ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଉପରେ। କଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ହଉଛି ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହବା। ଓକେ ଟାଟା। ଖଟାଟା ଟିକେ ଖାଇବୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଖଟା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଭଜା ଟେଷ୍ଟି। ଡାଲମା ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇଦିଅ। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓକେ ଟାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ମୁରୁଜ ପକେଇଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ମାନେ ଏସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଦିଟା ମାତ୍ର ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଦିଟା। ଏଇଟା କି ଫୁଲ କଣ? ସଦା ବିହାରୀ ନା ଅଦା ବିହାରୀ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଛାତରେ ମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଅଛି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଲୁବିରା ଗଛ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ତାର ଝାଡୁ ମାରୁଛି। ଏଇଟା କେବେ କଣ ଯୋଉ ବାଣ ଫୁଟେଇଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ବାଣ ଯୋଉ ଫୁଟେଇଥିଲେ ନା ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଏସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ମେଚିଣ୍ଡି ପୁରା ପୁରା ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ହେଇ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆସିଥିଲି ଦିନରେ ଆସିକି ଗୋଡରେ ଏଟା ସବୁ ସାଇଜ କଲି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଧରି ନେଇଛି। ଚୁପ୍ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ଖାଇକି ଗୋଟେ ଗୁଡି ଉଡଉଛି ଦେଖା ହଉଛି ନା? ହଁ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଛି। ତ ଆମର ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଛି। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାପରେ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ଆମେ ୟାପରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବୋଧେ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଇ ହଁ ନା ଡର ହଁ ଶୁଭିଲାନି ଏତିକି ବାହାରିଲା। ହୁଁ ସେଇ ହେଇବା ହାଇ ଗୁଡୁ ଫାଙ୍କା ଛାତାର କଣ ସେ ଉଡୁଛି ଆଉ ଯଦି ହାୱା ଟା ଯୁଆଡେ ପାଇଁ ଦଉଛି ସେଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆଉ କଣ କରିବ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ହେଲା ସେଟା ଆଉ ଜଣକରେ ସେଟା ଆଉ ଜଣ କିଏ ଉଠୁছে ସେଦିନ ତ ଏମିତି ଛାତରେ ଆସି ଜଣେ ଉଡଉଥିଲା। ଜଣା ବି ନାହିଁ କେମିତି ଉଡେ। ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ବାହାରି ଭୁରିକି ରେଡି ଦି ଜଣ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ବାହାରିକି ରେଡି ଆମର କୁଆଡେ ଯିବ କିଲୋ? ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ବି ରେଡି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛି। ଟିକେ ବି ସେମ୍ ନାହିଁ। ଅଛି ଟିକେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛି। ଆସ 7ଟା ହେଲାଣି। ଚାଲ ସେ ଯିବ ନା ଯିବନି? ଯିବନି। ଚାଲ ବାହାରି ଭୁରିକି ରେଡି ଆମର। ଗେଟ୍ ର ତାଲା ପଇଲା ନା କବାଟ ର ତାଲା ପଇଲା? ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ। ହ୍ୟାପି ପୋଙ୍ଗଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ରେଡି ଯିବା। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଇ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଧୂପ ନବା ପାଇଁ ଧୂପ ଦୀପ।
चलो हाँ देखो पोंगल के बढ़िया से बनई ना के बढ़िया से बनई हाँ भल बनई बर्तमान दीप लगा हम फाइनाली आमर मंदिर पूरा सरीगला जोटा इमिज कर ये आमर शिव मंदिर बर्तमान फूल लगा फूल लगा मंदिर आसल कौन है मंदिर ठाकुर जाइल कौन मागिला ठाकुर कतर एत भिड़ नुह नुहे कि आज आ लोक काली मत भिड़ ही पारे काली पर जागर दिन तो भाई लंबा माने एपट लाइन सेपट लाइन जुआड़े जीव सियाड़े लाइन आम गाड़ी बर्तमान ठिया चलो या कौटी जा ना हेटिक जा बंद है ना खोला थी चलो जी गुड 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 शिव मंदिर आसला आसो हनुमान मंदिर ये आम हनुमान मंदिर मैं फास्ट शिव मंदिर जाइए शिव मंदिर आसी हनुमान मंदिर आसली मंदिर एमती देखो बाहर पूरा प्रभु दर्शन कर दिंतु समस्ते जय श्री राम प्रभु देखो केते भीड़ मुरगान मंदिर जदि भीड़ थी भर जा खाली एमती खाली ये कर पलि आस तो पूरा बहुत देखा बाहर तो भीड़ तो पूरा जोरसोर देखा चलते देखा कौन हो भितर नहीं बड़ गाड़ी माड़ी अच्छी बोली से बाहर बाहर दृश्य एमती हाईटा लो अंबल स्टोर हाईटा हाँ बा देखुं केते मात्रा भिड़ है ना मुरगान लाइन टा कौ बाटे चलती कौ बाटे लाइन चलती बहुत भीड़ अच्छी मंदिर आज जुआड़े जीव खाली लोक पोंगल बहुत माने सब बाहर बाहर लोक माने चेन्नई लोक बहुत कम कही मैंने टोटाल ठाकुर मंदिर माने नक्शा सेपट है स्टार्टिंग सेपट है स्टार्टिंग से जो बड़ मन से आरंभ नहीं सेपट स्टार्टिंग सेपट लास्ट
ସେପଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇ ବାଟ ଯାଇକି ये सब छोटा छोटा मंदिर फाइनाली आमर मंदिर बुला से सरीगला एबे आम घर को जीवा मंदिर भीतर चारिटा माने चारिटा द्वार पूर्व पश्चिम ना कईटा एटा ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ହିଁ ରହୁଛି। चारटा द्वार ही सब मंदिर ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେବଳ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ए सब मंदिर ବଡ଼ चारटा ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର। ठीक अच्छे चलतु आउ मैंने कौन करुँ कौन नहीं देखा ओके दही पुरी खाइब ना दही पुरी तो ना आसी मुझे এইটা কিন্তু অন্যায় কথা হয় বিভিন্ন ଅଧିକା ଦହି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ଦହି ପୁରୀ ଖାଇବା ଚାଲିଲା। ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛି ତାର ପାଣି ପୁରୀ ଖାଇବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଣି ସରିଯାଇଛି। କଥା କହୁଛୁ ନା ତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କଣ ମିଠା ଦହିଟା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି ପାଣି ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ କୋଉ ଛଡା ଗଲା ମୋର ପାଣି ପୁରୀ ବି ଆସି ଯାଇଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କି ପାଣି ନାହିଁ ତୁ ଜଣେ ପାଣି ଧରିବ ଜଣେ ପୁରୀ ଧରିବ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ସେଇ ଆଉ କଣ କରିବୁ ସେ ଠୁପ ଟିକେ ନଗେଇ ଖାଇନେ ଗଲା ମୁଁ ଖାଇ ସଫ୍ ଅଛି ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି ଖାଇବା ହେଲା ଗରମ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଇଗଲା ଘରକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆମର ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୁଟିର ଦିନ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ବନେଇକି ଖାଇଦେବେ ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଖଟା ବନେଇକି ଦେନି କିଏ ତମକୁ ଦଉଥିବ ନା ଏଭଳିଆ ଖାଇଦେ ଭାତ ଡାଲମା ଏଟା ତ ନିତିଦିନ ସବୁଦିନ ନିତିଦିନ ନା ଆହୁରି କିଛି ଚାଲ ଘରୁ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ ନୂଆ କଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ବି ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଓକେ ଟାଟା चलो